Good morning guys. Atong tubago ng usa ka pangutana sa atong usa ka followers nga kung tinuod ba gyud nga moabot og 500,000 ang sweldo sa Facebook. Yes, tinuod yun nga moabot og 500,000 ang atong sweldo sa Facebook. Kay ako nakasulay ko og inana nga sweldo ni atong niaging bulan. Niabot gyud siya og 600 plus, 600k plus. Daghan kay ko og video sa akong channel. Kay tungod nga daghang kag video, daghang posibilidad nga daghang tanaw sa imo og daghan ang makuha nimo nga revenue sa imong channel. Mao nga posible gyud nga makasweldo ta og 500,000 sa atong Ayun, doon yung balay ni Asyong Pindo ko. yes, dire. Magputulong kami sa inyong kuryente kay dugay na mo wala ka Mao ba, sir? bayan. Wala hangyawan sir. Basta pwede na sa sunod bulan sa sir kay wala pa mo ka sweldo sa Facebook. Dire Asyong Pindo ko, magputulong kami sa tubig. Ang naman ang inyo ha, dungan-dungan maninuon mo. Puta na lang pud niya akong liyog ko.